নমস্কার, আমি দেবজ্যোতি। আমার সান্ধ্যকালীন প্রতিবেদনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। প্রতিবেদনের শুরুতেই আপনাদের একটা অনুরোধ করি, আপনারা কয়েকদিন এই চ্যানেলটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। দয়া করে চ্যানেলটি যারা দেখছেন সাবস্ক্রাইব করবেন। এর জন্য কোনো অর্থ আপনাদের দিতে হবে না। অর্থাৎ মূল প্রতিবেদনে আমি ফিরে আসি। সেটা হচ্ছে কুম্ভ নিয়ে রাজনীতি যত দিন যাচ্ছে ততই তার সুর চড়া হচ্ছে। কারণ কুম্ভের জল দূষিত হয়েছে, সে রিপোর্টে পরিষ্কার। এবং তারপরেও তাকে নিয়ে যে রাজনীতি হচ্ছে, বিশেষ করে দূষিত রাজনীতি, তা অত্যন্ত চর্চিত বিষয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত দুদিন আগে বিধানসভায় বলেছিলেন যে কুম্ভ যেন মৃত্যু কুম্ভের আকার নিয়েছেন। কারণ যেভাবে একের পর এক মানুষের মৃত্যু হয়েছে, কখনো গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে, কখনো আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে, কখনো পদস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে, কখনো স্টেশনে ট্রেনে উঠতে যে তারা তাড়াতাড়ি করে উঠতে যে সেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেখানে 18 জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ট্রেনগুলোতে মানুষ উঠতে পারছে না, তারা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরাতে একেবারে কাঁচ ভেঙে উঠতে চাইছেন। কারণ এখন কুম্ভ সাধারণ মানুষের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তারা সকলেই এই কুম্ভে যেতে চাইছেন। তা নিয়ে কিন্তু রাজ্য রাজনীতির পাশাপাশি দেশের রাজনীতিও তোলপাড়। তবে এই কুম্ভ নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র ভাষায় উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারকে আক্রমণ করেছিলেন। তারপরেই কিন্তু নিত্য নতুন রাজনীতি সামনে আসছে। বিজেপির পক্ষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হিন্দু বিরোধী বলেছেন, জিহাদিদের সরকার বলেছেন, সন্ত্রাসবাদীদের সরকার বলেছেন। যার পর নয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কুৎসা অপপ্রচার এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের নাম করে যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপি নেতারা আক্রমণ করেছেন, তাতে আর চুপ থাকতে পারেননি এ রাজ্যের রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোস। গত কয়েকদিন ধরেই তিনি চুপ ছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তার একটা সখ্যতা তৈরি হয়েছিল, কারণ বিধানসভায় তার ভাষণের মধ্য দিয়েই বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার আসল স্বরূপ কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বেরিয়ে গেল। যেখানে শত শত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, এ রাজ্যের 6 জনের মৃত্যু হয়েছে, তাদের ডেথ সার্টিফিকেট পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সেই রাজ্যে দাঁড়িয়ে রাজ্যপাল বললেন কুম্ভ নাকি মৃত্যুঞ্জয়ের মতো, অর্থাৎ কুম্ভ গেলে নাকি তার মানুষের আর মৃত্যু হবে না। সেই রকম একটি মন্তব্য আজকে সিবি আনন্দ বোস করেছেন। তবে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা নিয়ে কিন্তু রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। প্রথমে শুনুন আমাদের মহামহিম রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোস কি বলেছেন। This Kumbh Mela is a rainbow bridge which connects the earth with the sky, the man with his gods, the inner world with the outer world. I find it as the excellence of India's tradition and culture, and as far as political statements are made, I have no comments to make. I, as a devout person who shares the great heritage of India, I feel this Kumbh Mela is Mukti Mela. This Kumbh Mela is Mrityunjay Mela. Thank you. আপনারা শুনলেন রাজ্যপালের বক্তব্য। তবে যেখানে রাজ্যের এতগুলো মানুষ মৃত্যু হলো, সেই তাদের পরিবারের কাছে কই রাজ্যপালকে একেবারেও যেতে দেখা গেল না। কারণ তার প্রভুদের দায় রয়েছে এই মৃত্যুর পিছনে, তাই তিনি যাননি। কারণ লোকসভা নির্বাচনের পর যেখানে যেখানে অন্য রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মৃত্যু হয়েছিল, তাদের বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছিলেন, বিভিন্ন প্রকল্পের খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নাক গলিয়ে এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা করেছেন যে সে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পঠন পাঠনের উপযোগী নয়। সেখানে তার খেয়াল নেই। তিনি যেখানে রাজ্যের 6-7 জনের মৃত্যু হয়েছে, তাদের ডেথ সার্টিফিকেট পর্যন্ত তারা পাননি, তাদের পরিবারের পাশে না দাঁড়িয়ে তিনি যেভাবে একেবারে যোগী আদিত্যনাথ সরকারকে তার প্রতি আস্থা জানালেন, তাতেই কিন্তু মিশ্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। তবে বিভিন্ন স্তর থেকে এই যে প্রচার চলছে কুম্ভ নিয়ে যেভাবে মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তাতে মুখ খুলেছেন একজন শঙ্করাচার্য স্বামী মুক্তানন্দ মহারাজ। তিনি কি মন্তব্য করেছেন এই কুম্ভ নিয়ে আপনারা আগে শুনুন, তারপরে বুঝতে পারবেন আসল कुंभ में की घटना घटे। अब देखिए, ये तो राजनीतिक दलों की अपनी भाषा होती है।
और जब मौका आता है तो वो लोग अपने ढंग से अपनी बात कहते हैं। लेकिन एक सनातनी होने के नाते, कुंभ में जाकर लौटे हुए अनुभवी होने के नाते, और आप चैनलों के माध्यम से परिस्थितियों को देखने समझने के नाते हम क्या कहना चाहेंगे। आप ये बताइए कि 300 किलोमीटर का जाम लगता है, कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो लोग वहां पर पहुंचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है अपना सामान उठा करके। कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो वहां पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है, गंदे नालों का, स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं, और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। वो अपनी श्रद्धा से नहा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपका तो काम था कि नालों को थोड़े दिन के लिए या तो रोक देते या तो डाइवर्ट कर देते, ताकि कम से कम स्नान के समय शुद्ध जल उनको धारा का मिल सकता। वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुप्रबंधन है। आपको पहले से पता था, 6 साल पहले से पता था कि 6 साल के बाद कुंभ आएगा, 12 साल के पहले से पता था कि 12 साल के बाद कुंभ आएगा, तो आपने इस बारे में कोई प्रयास क्यों नहीं किए? तो कुप्रबंधन की तो, और इतने सारे लोग मारे गए। जब पहले से पता था कि लोग आएंगे, इतनी ही जगह हमारे पास है, तो उसकी योजना बनाई जानी चाहिए थी कि नहीं बनाई जानी चाहिए थी? तो जब कुप्रबंधन है और उसको कोई कह दे रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे? हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं लेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो तो यही है कि आपको पहले से पता है कि ये हो सकता है, तो उसके बारे में आपको कोई ना कोई योजना बना करके रखनी चाहिए। और सरकारें तो एक योजना नहीं बनाती हैं, योजना एक ए, योजना बी, योजना सी, ऐसे 2-3-4 योजनाएं बना करके रखती हैं कि अगर ये गड़बड़ हुआ तो ये वाली, ये नहीं हुआ तो ये। तो आपको कोई योजनाएं बना के रखनी चाहिए थी, आपने कोई योजना नहीं बताई और प्रचार इतना कर दिया, और झूठा प्रचार। 144 साल की तो बात ही झूठी है, तो झूठा प्रचार करके लोगों को आपने आकर्षित कर दिया, और आपके पास व्यवस्था थी नहीं। ये बताइए कि जब आपके पास भोजन नहीं है खिलाने के लिए तो आप लोगों को आमंत्रित क्यों कर रहे हो? अब लोग आ जाएंगे, उसके बाद खाएंगे क्या? और आपके पास खिलाने के लिए ना तो भोजन है, ना तो बैठाने के लिए जगह है, और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि आइए भंडारा चल रहा है। ऐसा होता है क्या? जितने लोगों की व्यवस्था आप कर सकते हैं उतने लोगों के लिए आप आमंत्रण करिए, और उतने लोगों को ठीक से वहां पर जो भी किया जाना है करके वापस भेजिए, सुरक्षित आशीर्वाद लीजिए। ये तो ठीक लगता है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास इतना एकड़ की जमीन है, इतना एकड़ के रास्ते हैं, इतने वाहनों के लिए जगह है, उतने लोग कृपा करके आइए, बाकी लोग मत आइए, ताकि अब व्यवस्था न फैल जाए, किसी के प्राण चले जाएं, ये मैं नहीं चाहूंगा। इस बारे में क्यों नहीं सतर्कता बताई गई? लेकिन नहीं किया गया। आखिर व्यवस्था क्या होती है? आखिर किस लिए अधिकारी होते हैं? किस लिए उनको बड़ी बड़ी सुविधाएं और बड़ी बड़ी तनख्वाह दी जाती है? किस लिए बताइए? यही सब के लिए तो कि वो सुव्यवस्था बनाएंगे बैठ करके। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अंधाधुंध लोगों को आमंत्रित कर दिया गया कि आइए आइए आइए, अब दोबारा नहीं मिलेगा मौका। और उसके बाद कोई देखने वाला नहीं, पुरसा हाल नहीं। पुल बनाए गए, वो पुल बंद कर दिए जाते हैं। आखिर पुल काहे के लिए बनाए गए थे? लोग इधर से उधर आवागमन कर सकें। लगा दिया, जो जाना चाहे वो जा भी नहीं सकता, जो आना चाहे वो आ भी नहीं सकता। कोई आपके पास वैकल्पिक मार्ग नहीं है कि अगर कोई फंस गया है, समस्या में है, उसके लिए हम एक और सुरक्षित रास्ता रखें, उसमें से निकाल करके उसको आगे बढ़ा दें। ये सब तो व्यवस्था में किया जाता है ना। तो ये जो क्राउड मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का भी परिपालन यहाँ पर नहीं किया गया। हॉस्पिटैलिटी का जो सिद्धांत है कि हम मेजबान हैं, हम अगर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, तो उतना व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए, उसका भी कोई ख्याल नहीं रखा गया है। और यहाँ तक कि लोग मर गए तो उस मृत्यु को छिपाने का भी काम आपके द्वारा किया गया, जो घोर अपराध था। तो ऐसी परिस्थिति में कोई अगर इसको कोई संज्ञा देता है तो हम गलत नहीं कह पाएंगे। আপনারা শুনলেন শঙ্করাচার্য সরস্বতী মহারাজের মন্তব্য। তিনি কিভাবে তীব্র আক্রমণ করেছেন যোগী সরকারকে, তা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাম মন্দির
নির্বাচনের আগে যেভাবে খুলে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে বৃষ্টির জল একেবারে রামের মাথায় পর্যন্ত পড়ে যাচ্ছিল, তখনও এই শঙ্করাচার্য মুখ খুলেছিলেন। এই শঙ্করাচার্য মুখ খুলতেই ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা এখন তাকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করতে শুরু করেছেন। অর্থাৎ যতই দিন যাচ্ছে ততই কিন্তু কুম্ভ নিয়ে রাজনীতি আরও সুর চড়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কুম্ভের জল যে দূষিত হয়েছে তা কিন্তু একটা রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার। অর্থাৎ যে জলে মানুষ স্নান করতে যাচ্ছেন সেখানে যে দূষণ ছড়িয়েছে তাও কিন্তু আজকের রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার। সেই জায়গাতেই যোগী আদিত্যনাথের মানুষের আবেগ নিয়ে এইভাবে ছেলে খেলা করার কোনো ক্ষমতা আছে কি বা যোগ্যতা আছে কি? অবিলম্বে সেই জায়গায় স্বচ্ছ পরিবেশ এবং সুস্থ পরিবেশ, মানুষের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আগে করতে হবে। মানুষকে যেভাবে কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে তিনি আহ্বান করছেন, সেখানে থাকার ব্যবস্থা নেই, খাবার ব্যবস্থা নেই, যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ যত দিন যাচ্ছে কুম্ভের রাজনীতি কিন্তু আরও দূষিত হচ্ছে। নমস্কার, আমি দেবজ্যোতি। আমার এই পর্বটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার পাশে থাকবেন। শুভরাত্রি।